बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल कादरी वॉइस के ऊपर इस्लामी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिससे हमें दीन को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है और हमारे कई सवालात और उनके जवाबात इन वीडियोस में हमें मिल जाते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सामने जय्यद उलमा कराम जो ख़ुद बाकिरदार हों, बासलाहियत हों, उनकी वीडियोस लाई जाएँ और दिखाई जाएँ। तो लिहाजा नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। और आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और इसलिए नहीं कि बहस करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। आपकी ज़हन साजी करेगा, दीन आपको कुछ जवान करेगा, आपकी सोचें ताज़ा करेगा। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, आजकल ना मायूसी बहुत ज़्यादा है तबीयतों में, लोगों का वजूद नहीं थका, ज़हन थक गया है, लोग थकी थकी बातें करते हैं। और नौजवान मुझसे अक्सर नाराज़ रहने लग गए हैं, मैं कोई बात करूँगा फिर नाराज़ हो जाएंगे। जवान ज़्यादा ज़रा थक गए, ये ज़्यादा थके हुए हैं। ये वक्त पे कह देते हैं पूरे 12 साल हो गए हैं काम नहीं चल रहा, 3 साल हो गए हैं काम नहीं चल रहा। और खुदा के बंदे बस अभी से ही इतनी जल्दी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, बड़ी जल्दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन से, अगर आपके ज़हन में हो कुरान और सुन्नत, तो आप कोई कच्ची बात नहीं करेंगे, कहीं घबराएंगे नहीं, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, कहीं आपके जुमलों से मायूसी नहीं टपकेगी, कहीं आपको कमज़ोरी नजर। शर्त यह है कि आप दीनी उलूम के करीब हों, कुरान और सुन्नत के करीब हों। फिर आपको किसी नए फ़लसफ़े की, नए सेमिनार की, किसी नए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर ताइफ चले गए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे, बात लंबी नहीं करते, इशारा देते हैं, बड़ी तकलीफ दी। हुजूर वापस तशरीफ़ लाए, एक जगह बैठे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा साथ हैं, या रसूलल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाएं। हुजूर ने हाथ उठा दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इन्हें पता ही नहीं। जवानों जरा हुजूर की उम्मीद देखना। तू कहता 3 साल काम किया है, 4 साल काम किया, थक गया हूं, पढ़ मेरे नबी पाक की हदीसें, तुझे सुख के साथ सोया करेगा, तुझे मेहनत करने में मजा आने लगेगा, तुझे सुरूर आने लगेगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु सलाम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाएं। नबी करीम ने हिदायत की दुआ करके कहा, ज़ैद मैं इनके लिए तबाही की दुआ नहीं करूँगा, अगर ये नहीं ना मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाएंगे। मुझे बताएं, ये बात जब किसी के ज़हन में बैठ जाए तो ज़रा ज़रा सी बात पे घबराएगा, मुझे कहेगा फलाना नहीं सुनता, फलाना मेरी बात नहीं सुनता, फिर बूढ़े बुजुर्ग मायूस होंगे। आप दीन के करीब आएँ, आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को समझें, हुजूर के इरशादात से रोशनी ले, और फिर ये जो दीन का इल्म है ना, इसकी अहमियत को आप समझें। हमारे यहाँ ना एक तबका अदीबों का है, शायरों का है, एक बेवकूफ़ से सियासतदान है, इल्ला माशाअल्लाह। सबको नहीं मैं कह रहा, पर जितने हैं उन उतनों को तो कहने दो ना, जितने हैं उतनों को तो कहने दो ना। ये नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, माज़अल्लाह कहते हैं सारे रंग ही अल्लाह के, सारे रूप ही अल्लाह के। ये कहानियाँ कहते हैं, देखो जी, जो जिसको पुकार रहा है, किसी न किसी रंग में अल्लाह को पुकार रहा है। तो खुदा के बंदो, अगर सारे रूप ही अल्लाह के थे तो हुजूर बुतों के खिलाफ जिहाद क्यों करते रहे? आप दीन की इतनी बड़ी बात को, अकीदा तौहीद को, इस रंग में आप ले रहे हैं। अब इनको सपोर्ट किया किन लोगों ने? जो मलंग कहलाते थे। कहते साढ़े पीर साहब दरवेश ने, वो तकरीर नहीं करते, तकरीर करने लिए उन्होंने उत्ते मौलवी साहब रखे ने। मैं क्यों करते? तां नहीं, उन्होंने आउंदी नहीं, आउंदी हुंदी तो मुड़दे कदे ना। उन्होंने को कुछ पढ़न ताकि तकरीर, नाराज हो गया हो, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं सही कह रहा हूँ, यानी करामत पीर साहब बताएंगे और मसला मुफ्ती साहब बताएंगे। कैसा अनोखा तकसीम का तरीका है। दुआ पीर साहब फरमाएंगे और जुमे का खुतबा मुफ्ती साहब। ये क्या बात हुई भाई? वो मलंग क्या करते हैं? वो कहते हैं मौलवियों की पता हो गई, आप हमारे पास आए, हम आपको 2-3 स्टोरियां सुनाएंगे,
کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے, کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے, تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں, جاروب کش ہیں, لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے, علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے. آج نا لوگ خطباء کو جانتے ہیں, واعظین کو جانتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں. میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی 5-6 مولوی ہیں. ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ. آپ نے 4 بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے. اور یہ جو آپ مایوس ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ بے فکر رہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں. حضور مسجد میں تشریف لائے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا. حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے, فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں, یہ بھی خیر والی, یہ بھی خیر والی. اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے, واعظ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, وہ بھی پریشان نہ ہو. کریم نے کتنا کرم کیا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں, پر انی بعثت معلماً, مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا, میں تو معلم ہوں نا. یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے, اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی. تو اس اہمیت کو سمجھیں, دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں. پھر جو آیت میں نے پڑھی, اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی, اس نے کوئی بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ کے ہے نا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے, جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے نا پھر اس سے ڈرتا ہے, خشیت پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ایسے پنچایت میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنے نہیں دیتے, بالکل ان پڑھ ہیں, کہیں سے نہیں پڑھے, بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی داستانیں, ان کے پاس آپ بیٹھے ہو تھکنے نہیں دیتے, اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی, تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا, بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے, جس کی باتیں محتاط ہوں, جس کی گفتگو محتاط ہو, جس کا لب و لہجہ محتاط ہو. یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا, پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی. آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے دعوے کوئی نہیں تھے. آج تو ہمارے بڑے بڑے القابات ہیں, اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں محفل میں انہوں نے پکے لقب یاد کر لیے ہوتے ہیں, جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں, پکے کٹھے یاد کر لیے. ان کو نہیں پتا یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ نہیں, وہ کہہ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں. عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانیں بیان کی. شانیں, حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا, جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے. حضور نے ان کی شانیں بیان کی, انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی, لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب خشیت آ گئی ہے نا, اب مزاج اور ہو گیا, اب ذہن سازی اور طرح کی ہو, مزاج اور. جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے, خشیت, پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے, قرار, کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے, پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے. دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہے, ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے,
हम कहीं से कोई बात सुनते हैं, फिर जाके अपने मोहल्ले के इमाम को कहते हैं कि आपने तो ये बात कभी नहीं सुनाई, तो ये देखें आज मैं नया मसला सुन के आया हूँ। वो मामलात जिनके अंदर गुंजाइश है, मुस्तहब्बात हैं, वो कहीं करता देख लें तो आके हम अपने इमाम के साथ बहस शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई नहीं करें, आप इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और इसलिए नहीं कि बहस करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि जाहिलों पे रोब जमाएगा या उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। आप अमल के लिए इल्म हासिल करें, अमल के लिए, और शौक के साथ, शौक के साथ। आप ये जो मार्फत है ना सारी की सारी, और ये जो दिल का नूर है, ये सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिए हुए इल्म के साथ वाबस्ता है। अगर कुरान और सुन्नत के आप करीब होते जाएंगे तो दिल रोशन होता जाए। ये भी एक तड़प है, अगर लग जाए, ये भी एक ज़ौक़ है अगर पैदा हो जाए। ये भी यही हमारे सूफिया करते थे, वो दूर दराज जाते थे, इल्म हासिल करते थे, प्यास बुझाते थे। कुछ लोग हनफी हुए, कुछ हम्बली हुए, कुछ शाफी हुए, कुछ मालकी हुए, कुछ चिश्ती हुए, कुछ कादरी हुए, कुछ नक्शबंदी हुए, कुछ सोरवर्दी हुए, कुछ का मशरब तरीक़त के लिहाज से नक्शबंदी चिश्ती रहा, कुछ का मज़हब फ़िक़ह के लिहाज से कुछ हुआ। अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे ठीक थे, तो फिर ये कि अलग अलग क्यों थे? तो मैं कहता हूँ भाई, अपनी अपनी तबीयतें होती हैं। कुछ लोगों को एलोपैथिक दवाई से आराम आता है, और कुछ कहते हैं मेरा गुजारा ही होम्योपैथिक से चलता है, और कुछ कहते हैं तुम दोनों ही छोड़ो, कोई अच्छा हकीम बताओ कहाँ मिलता है। तो जिस किस्म की तबीयत होगी आप उस किस्म के हकीम के पास चले जाएंगे। ये सारे ठीक हैं। तबीयतों का, मिजाजों का मामला था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को हक वाला बनाया। अब कोई आदमी दूर दराज चल के गया है, उसने जाके वहां से फैज़ पाया तो बड़ी अच्छी बात है, उसका हिस्सा वही था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन कराम, जैसा हमने सुना कि इंसान को खाली इल्म उस मुकाम तक नहीं पहुंचाता जहां उसका अमल पहुंचाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि जब किसी से इल्म हासिल करें, तरबियत लें, तो ये भी देखें कि वो ख़ुद भी उन चीज़ों पर अमल करता है कि नहीं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए नाज़रीन हमारे चैनल कादरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।